وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب دیو تۄہہِ تُہُنٛد پروردگار یوٗتاہ فَتَرْضَىٰ تُہۍ کیٛاہ گٔژھِو خۄش ان قریب دیو تۄہہِ تُہُنٛد پروردگار یوٗتاہ ان قریب کٔرِو تۄہہِ پروردگار یوٗتاہ عطا فَتَرْضَىٰ تُہۍ کیٛاہ گٔژھِو روایت اندر یِوان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یِوان وننہٕ کہ تۄہہِ دِیو پروردگار یوٗتاہ کہ تُہۍ کیٛاہ گٔژھِو خۄش نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام چھِ ونان توٚتانۍ گژھٕ نہٕ بہٕ پنٕنۍ پروردگارس خۄش کینٛہہ کیٛاہ توٚتانۍ گژھٕ نہٕ بہٕ پننِس پروردگارس خۄش کینٛہہ کیٛازِ پروردگار ووٚن نا بہٕ دِمہٕ یوٗتاہ تُہۍ کیٛاہ گٔژھِو نبی علیہ السلام توٚتانۍ گژھٕ نہٕ بہٕ پننِس پروردگارس خۄش کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ میانہِ اُمتُک اکھ نفر جہنم منٛز نیرِ اور کوٚت گژھِ سمجھ یِوان مسلہٕ توٚتانۍ گژھٕ نہٕ بہٕ پروردگارس پٮ۪ٹھ خۄش کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ میانہِ اُمتُک اکھ انسان نیرِ اور کوٚت گژھِ رۄبن دوٚپنس نیر چانہِ خٲطرٕ یوٗت ژٕ کیٛاہ چھکھ گژھان خۄش نبی تہِ کٕہٕنٛز فِکر کران اتھ جایہِ نبی تہِ کٕہٕنٛز فِکر کران توٚتانۍ گژھٕ نہٕ بہٕ توٚتانۍ ییٚلہِ رۄبن ووٚن مےٚ بہٕ گژھٕ نہٕ توٚتانۍ خۄش یوٚتانۍ نہٕ مےٚ پروردگار تیوٗتاہ دِی کہِ میانہِ اُمتُک اکھ انسان گژھِ کوٚت نیرُن کوٚت گژھِ گژھُن یہ چھِ نبیس امہِ وِزِ تہِ آسان کٔمِچ فِکر وٕچھ اَسہِ چھُ سونٛچُن ییٚلہِ سون نبی سٲنۍ ییٖژاہ فِکر چھِ کران أسۍ کیٛاہ چھِ کران پننِس نبی سٕنٛز فِکر پننِس نبی سٕنٛز فِکر کیٛاہ چھِ کرٕنۍ پننِس نبی سٕنٛز کیٛاہ چھِ کرٕنۍ اطاعت پننِس نبی سٕنٛز کیٛاہ چھِ کرٕنۍ اطاعت مطلب پننِس نبی سٕنٛز سُنتن پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ کرُن یہے گٔے پننِس پروردگار یہے گٔے نبی سٕنٛز کیٛاہ اطاعت توے چھِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامس نِش تہِ اُمتٕکۍ اعمال یِوان پیش کرنہٕ کیٛاہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیٛاہ اُمتٕکۍ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ییٚلہِ اُمتٕکۍ خراب اعمال آسہِ وٕچھان تِم آسان خۄش گژھان تِم آسان خۄش گژھان اور ییٚلہِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اُمتٕکۍ اصل اعمال آسان وٕچھان تِم کیٛاہ آسان گژھان توے چھِ حدیث پاکس اندر تہِ یِوان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کانٛہہ درود چھُ سوزان اتہِ چھِ فرشتہٕ لٔگِتھ ڈیوٹی أمۍ سُنٛد ناو ونان مٲلۍ سُنٛد ناو ونان اتھ کیٛاہ چھُ ناو أمۍ سُنٛد اصل پٲٹھۍ تعارُف کرناوان أمۍ سُنٛد روزنُک جایُک تعارُف کرناوان پتہٕ ٲس ونان أمۍ حظ سوزنٲے ژےٚ پٮ۪ٹھ یہِ ڈٲلۍ درودٕچ ییٚلہِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامس نِش یہِ درود آسہِ واتان تِم آسن نہ گژھان اُمتِس خٲطرٕ خۄش تِم آسن نہ گژھان اُمت اچھا یِم نہٕ وۄنۍ پوٚرٕے زانٛہہ تٔمۍ سُنٛد تذکر گوٚو یِم نہٕ وۄنۍ پوٚرٕے زانٛہہ تٔمۍ سُنٛد تذکر گوٚوا اس لیے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامن ییٚلہِ ییٖژ فِکر کٔر بنان گژھِ نہٕ پروردگارس خۄش یوٚتانۍ نہٕ اکھ انسان نیرِ میانہِ اُمتُک جہنم منٛز کوٚت گژھِ ییٚلہِ ییٖژاہ فِکر ٲس نبیَس اَسہِ تہِ کۭژاہ فِکر پزِ کرٕنۍ اَسہِ تہِ کۭژاہ فِکر پزِ سُنتن ہٕنٛز کرٕنۍ اَسہِ پزِ بے انتہا نبی سٕنٛز کیٛاہ کرِ تاکہِ امہِ موٗجوٗب کہِ سانہِ عملہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ نبیَس تکلیٖف گژھٕنۍ خدا کرِ نہٕ حِفاظ خدا کرِ نہٕ حِفاظ کیٛازِ اگر کٲنٛسہِ انسان سٕنٛز عملہِ سۭتۍ نبیَس تکلیٖف ووت نوز باللہ پتہٕ چھا کانٛہہ سہارٕ پتہٕ چھا کانٛہہ سہارٕ پتہٕ چھنہٕ کٕہٕنۍ سہارٕ توے چھِ حدیث پاکس اندر یِوان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یُتھُے یہِ آیت نٲزِل گٔے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پتہٕ امہِ برونٛہہ بیاکھ آیت کیٛاہ سۄ آیت چھِ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلامس بارس منٛز قرآنِ کریٖمس اندر فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام چھِ ونان فمن تبعنی فانہ منی رۄبا یِمو میٲنۍ اتباع کٔرٕکھ تِم چھِ میانہِ منٛز یِمو میٲنۍ کیٛاہ کٔرٕکھ اتباع کٔرٕکھ پیروی کٔرٕکھ فمن تبعنی فانہ منی تِم چھِ کٔمۍ سۭتۍ میٲنۍ یعنی میٲنۍ اُمت ومن عصانی اور یِمو میٲنۍ کیٛاہ کٔرٕکھ نافرمٲنی یعنی کہ ایمان اوٚنُکھ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ فانک غفور رحیم ژٕ کیٛاہ چھُکھ غفور یہِ چھنہٕ مےٚ تۄہہِ مسلہٕ بیاکھ مسلہٕ نبی علیہ السلام بیاکھ آیت پٔر عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِ بارس منٛز 7مہِ سِپارِ اندر کیٛاہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم رۄبا اگر ژٕ تِمن عذاب دِکھ تِم چھِ بدکٲری یہ ونان کُس عیسیٰ علیہ السلام رۄبا اگر ژٕ تِمن کیٛاہ دِکھ تِم چھِ کٕہٕنۍ بنٛد ژٕ کٕمن بنٛدن دِوان عذاب پننٮ۪ن اور اگر ژٕ تِمن مغفرت کرکھ معاف کرکھ ژٕ چھُکھ بخشن وول ژٕ چھُکھ مغفرت کرن وول ژٕ کُس چھُے پرٛزنومُت یہ چھُنہٕ یہِ مےٚ تۄہہِ مسلہٕ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلامن ییٚلہِ اتھ کیٛاہ چھُ ناو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پوٚر یُتھُے اتھ کیٛاہ چھُ ناو وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام چھِ اتھ جایہِ وٲتِتھ ہُمن دوٗد پیغمبرن ہُنٛد یہِ تذکر کران اور تمہِ پتہٕ چھِ فرماوان اللہُمَّ اُمَّتی اللہُمَّ اُمَّتی اللہُمَّ رۄبا مغفرت کر کس یہ چھُ ونان اَتہِ علی الاطلاق رۄبا میٲنِس اُمتس کیٛاہ کر سمجھ چھِ یِوان کتھ ییٖژاہ فِکر کیٛاہ کران ییٖژ فِکر چھِ کران جناب نبی اکرم ییٚلہِ ییٖژاہ فِکر گٔے